Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Sir Anil Ahmed Gauram and I teach out social studies. तो सोशल स्टडी में हमारा सबसे पहला चैप्टर इसमें अब स्टार्ट है, जिसमें हमारे पास है यूनिवर्स, द यूनिवर्स। यूनिवर्स किस चीज़ को कहते हैं? सबसे पहले हम इससे जानना चाहेंगे कि जब रात का वक्त होता है तो रात के वक्त में हम देखते हैं कि आसमान पर चाँद, तारे, ये चीज़ें हमें आसमान पर नज़र आते हैं। तो ये सारी चीज़ें कायनात से जुड़ी हुई होती हैं, यानी यूनिवर्स से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से हम अनकाउंटलेस सितारे देखते हैं, स्टार्स देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग आ रहा है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम आपका एक एक्सपेरिमेंट सुनाना चाहेंगे कि जिसमें हमने एक बलून्स लिया, उस बलून्स को हमने हेयर फुलअप नहीं किए, और सबसे पहले जब हमने उस बलून को लिया तो उस बलून में हमने डॉट दिए लेकिन विदाउट एयर, कि जिसमें उसे वो फूला हुआ ना हो। इसके डॉट दिए मार्कर से, मार्कर के बाद फिर हमने देखा कि एक भी स्पेस हमने यहाँ नहीं छोड़ा, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हेयर फिलअप करेंगे। तो हेयर फिलअप करने के बाद हमें इसके जो डॉट्स होंगे वो फैले हुए दिखाई देंगे, वो ये अपनी जगह से दूर दूर होते हुए दिखाई देंगे। साइज़ में भी वो ज़्यादा मोटे होंगे, साइज़ में भी वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह यानी कि एक बलून्स में जब उस वक्त हवा नहीं था, जब उस वक्त उसमें हेयर पास नहीं था, तो उस डॉट के जो निशानात वो भी छोटे नज़र आ रहे थे, लेकिन जब हमने उस बलून पर हवा फिलअप किया तो वो फूलने के बाद उसमें जो डॉट मार्कर से हमने लगाए हुए थे वो भी अपने साइज़ में मोटे हुए, अपने साइज़ में ज़्यादा बड़े हुए और जगह लिए। इसी तरह हमारा जो कायनात है ये भी एक बिग बैंग थ्योरी की तरह है, जो मैंने अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक चीज़ समझाया कि एयर बलून को लेके। सो हमारा जो कायनात है वो भी बाय साइंस एक बिग बैंग थ्योरी से ही लिया गया कि एक ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट से सब चीज़ें बिखर गए, बिखरने के बाद कायनात बना, यानी कायनात पैदा हुआ। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है, इसमें पता स्टार ब्रॉन, सितारे कैसे पैदा होते हैं। अब हमारे पास यहाँ कह रहा है कि द यूनिवर्स कंटिन्यूज टू एक्सपैंड एंड न्यू स्टार्स आर बोर्न। जब कायनात बढ़ता चला जाता है, जब कायनात चलता चला जाता है, तो इसमें बेशुमार अनकाउंटेबल स्टार्स पैदा होते हैं। और ये किस तरीके से पैदा होते हैं? दे आर ब्रॉन इन द नेब्यूल विच आर ग्रेट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट, कि ये बादलों, गैस और धूल मिट्टी से अपना स्पेस तैयार करके बनते हैं, जिसमें हम यहाँ बखूबी हमें नज़र आ रहा है। जब आप अपने बुक में देखेंगे, गौर से ऑब्ज़र्व करेंगे इसे, तो आप देखेंगे कि पार्टिकल्स छोटे छोटे ज़र्रात की शक्ल में, जब ये पार्टिकल्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो एक डायमंड की शक्ल में स्टार्स रूपजीर होती है, एक स्टार जन्म लेती है। इस तरीके से एक स्टार की बॉर्न या बर्थ होती है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट हेडिंग इज द सोलर सिस्टम। व्हाट इज सोलर सिस्टम? यू ऑल आर नोज एंड वी आर लर्नड दैट व्हाट इज सोलर सिस्टम। हमने 5th क्लास में भी पढ़ा है कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, जिसमें सूरज के गिर्द 9 या 8 तैयारे, अभी तो 8 हैं, पहले 9 थे, अब प्लूटो को ख़त्म कर दिया गया है तो 8 हैं, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह हैं। अब सूरज के गिर्द इन 8 सैयारों का चक्कर काटना सोलर सिस्टम कहलाता है।
اور اس میں سب سے بڑا جو یوج ہے ان میں سٹار میں وہ سن ہے. اور یہ جو سارے ہمارے پاس مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپٹون وغیرہ یہ سارے ہمارے پلینٹس یعنی کہ سیارے ہیں. اب ہمارے یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ سولر سسٹم کا نظام ہے کہ کس طرح سورج کے گرد یہ 8 سیارے گردش کر رہے ہیں. نیکسٹ میں ہم آئیں گے، ہمیں یہاں پہ ایک پیراگراف دیا ہے پنک باکس میں. پنک باکس میں ہمارے یہاں ایک پیراگراف دیا ہوا ہے ڈرافٹ پلانٹس. اب ڈرافٹ کا سب سے پہلے مطلب سمجھیں گے کہ ڈرافٹ کا مطلب ہوتا ہے قد، اقامت وغیرہ میں بالکل چھوٹا، اس لیے اسے کہا جاتا ہے ڈرافٹ. پلانٹس کا مطلب ہوتا ہے سیارہ، یعنی وہ سیارہ جو قد، اقامت اور سائز اور جسامت میں بالکل چھوٹا ہو، اسے کہتے ہیں ڈرافٹ پلانٹس. جس میں ہمارے سب سے لاسٹ پلانٹس پلوٹو تھا، جو ڈرافٹ پلانٹ کہلاتا تھا. ڈرافٹ پلانٹ کہلاتا تھا کہ وہ سب سے یعنی کہ سورج کے مدار میں سب سے لاسٹ میں ڈرافٹ پلانٹ تھا، وہ تھا پلوٹو، جسے ابھی یعنی کہ ختم کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے. اینڈ وی کم ٹو دا سیلیٹیس باڈیز. سیلیٹیل باڈیز خلا میں یا کائنات میں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، سٹارز وغیرہ، یہ سارے اس کے سیلیٹیلس باڈی کہلاتے ہیں. جس میں ہمارے پاس فرسٹ دیا ہوا ہے ایسٹرائڈس. واٹ از ایسٹرائڈس؟ ایسٹرائڈس ہمیں کہتے ہیں کہ چھوٹا چلتا ہوا تارے کو. ایسٹرائڈ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا چلتا ہوا ستارہ، اور یہ کبھی کبھار ٹوٹتے بھی ہیں کہ are believed to have broken away from a planet to the other large bodies. ایک جگہ سے ٹوٹ کے دوسری جگہ اپنی پیدائش بناتے ہیں. Asteroids have crashed on the earth's surface. زمین کی اوپری سطح سے یا جہاں خلا ہوتا ہے وہاں سے یہ ٹکراتے ہیں. Created land such as crater and lakes. جس میں سے جھیل اور لینڈ فارم شکل اختیار ہوتا ہے اس میں. پھر ہمارے پاس نیکسٹ ون یہاں ہے کومیٹس. کومیٹس بھی ایک تارہ ہوتا ہے، ایک ستارہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں دمدار تارہ، جسے کہا جاتا ہے دمدار، کہ جو آسمان پر یا کائنات پر ہے تو وہ اس طریقے سے شیپ میں لگتا ہے کہ وہ ایک دمدار تارہ ہے. Comets are made of ice, dust, gases like carbon dioxide and methane. کس چیز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ یہ برف سے، دھول مٹی سے، گیسوں سے اور کاربن ڈائی اور میتھین گیس سے مل کر یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں بنتے ہیں. آف دی راک